C'était la mara. Eh ben moi, c'est un coup de... Je comprends plus rien du tout. C'est vis-à-vis d'Hervé Renard, Nitz. Hervé Renard, parce que bon... سمعت هادشي اللي كلشي اللي قال هاد الايامات هادي et j'ai trouvé qu'il avait une amertume. Là, il a eu une diarrhée journalistique, presse, machin, etc. Bon appétit si vous prenez vos petits déj en ce moment. هاد السيد هذا ce que j'ai pas compris aussi. غادي نهضروا عليه واش dans un instant غادي نهضروا انا جيت في réagir dans un instant زين نبقى معايا في لو كود كور كود جول هذا هو الكود جول ديالك. لا هذا هو الكود جول. فهمتني ما نكذبش عليك. باسكو انا ما كنتش هنا وسمعته ولات يهضر في كل شيء. Et ce que j'ai pas compris, d'autant plus, c'est que يسحبين رجليه au niveau de la presse nationale وديك الشيء والناس عطاوه باش يدوز في الراديو في سميتو في ماشي في الراديو باش يدوز في لي جورنو وديك الشيء. انا كنت جورناليست. علاش ما ندوزوش؟ ما ندوزوش. علاش؟ والله ما ندوزو. انا جورناليست والله ما نكتب عليه شي حاجه. هو ما عطانيش حتى الوقت باش يدوز معايا ويكون معايا والنهار اللي نطلبوا ديك الشيء والنهار اللي يبغي يمشي ويصبط كل شيء ويعطي الشحط لكل شيء. اللي تعجبني فيه بون excuse-moi Bernard, je parle. La chose que je n'apprécie pas, c'est que quand il a voulu s'essuyer les pieds, il s'est essuyé les pieds. Et après, quand il a voulu revenir, là, il a trouvé la presse. Là, il sait où c'est. Là, il a pris des interviews. La presse marocaine, j'aurais voulu. Là, on ne veut pas. On fait grève contre. Blackout. Blackout. Va le dire à l'équipe, va le dire à France Football, va le dire à Bein Sport, va le dire à Canal Plus, comme tu fais d'habitude. Ne viens pas chez nous. Et en plus, pour assassiner tout le monde ici. Très bien vu. Il a massacré tout le monde. Il a massacré tout le monde en filigrane. Il a même traité certains de traîtres. Et moi, je trouve pas ça logique. Ça fait, tu as perdu, tu es parti. Reste comme tu es. Moi, je parle pas du foot là maintenant. Hein. Je laisse le foot à côté. Je parle, c'est pas maintenant côté humain. Au côté humain, tu t'épanches partout, les sites internet, les journaux, les machins, ouais, tu coules. أنا صحفي. أنا sincèrement. ما بغاش يعطيني الوقت. 4 سنين ما بغاش يعطيني الوقت. 4 سنين ما بغاش يهضر معايا ودابا ندوزو أنا في الجورنال. Je suis d'accord avec Zdi. Et bien sûr. J'ai des frissons. Là, on partage totalement. Il y a une boulimie comme pas possible. Ou même la presse, la presse électronique ou la presse سميتو. بالله, moi j'aime bien les gens, mais تيبغيو يعطيو شي حاجة يخرجوها. قلت انت شد 120 مليون. خرجوا لنا الكونترا حطوه لنا في الجورنال ديروا لنا بحال ميديا بارك ماشي راه تيربح 120 50 لا سي فالا حتى بور مصطفى حجي بور تو الموند عندك الكونترا خرجنا وريونا بالله ماشي راه تيربحوا كيفاش تيربح يلا وريونا حطوا لنا الوراق حطوا لنا الكونترا mettez-nous le contrat sur votre site internet et sur la presse. Il y a pas de journalistes d'investigation, il y en a très peu. ايوا اسكت ما كاينش ما تقولش ماشي راه سميتو ونشعلوا العافيه ونديروا انا اسيدي عندك برافو عليك عندك كسبتي بالله كاين هادشي ديال بصح ورينا حطوا لنا انا تنشوف جو بونس راكم شفتوا كلكم ديرنييرمون واحد لو مينيستر فرونسي طيروه من بلاصتو علاش سي لا بريس اللي طيراتو خرجت له فرانسوا دو روجي اللي سورتي شنو كلا شنو ربح شنو دار ايوا كونوا شداد خرجوا لنا حتى حنا بغينا نعرفوا. Je ne suis pas journaliste, moi je suis que مخربق. Mais bon, moi je trouve pas ça normal. Et j'aime pas la façon dont M. Hervé Renard, ces derniers jours, commence à s'essuyer les pieds. Non, ça fait, tu es parti, tu as perdu. Ou parce que tu as perdu, c'est la vérité. Ça fait, au revoir, merci. Ah, mais les gens ont dit sur toi des choses. Les gens se mettent tu l'appelles au téléphone, tu lui parles de vive voix, mais laisse ta place indienne comme il faut. Mais si tu viens maintenant, tu fracasses tout le monde. Et il a mis des claques à toute la presse. Et moi, ce que j'aime bien, quand tu parles avec quelqu'un, il lui dit, mais toi, tu n'es pas comme les autres. Là, au début, il était comme les autres. Oui, mais écoute-moi, ça fait 4 ans qu'il ne parle pas. Ça fait 4 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 ou 3 interviews à la télévision et dans une radio peut-être ou des chez. S'il a toujours dit, c'est en conférence de presse que je fais les choses, que je parle avec la presse, etc. Ou d'être une conférence de presse, et tu aurais dit à tout le monde tout en même temps. Là, من Sénégal, tu as le téléphone ou dire moi, أنا vraiment, incroyable. En plus, je dis la vérité, casse les sahbi en même temps. J'aime beaucoup Mustafa, bzaf ali Mustafa, bzaf ali.
ما نقولها لك فرانشمون هاد السيد هذا بغى يجي يوسخو دغيا بجوج لا دو توت فاسون عزدين اون فا با فيغ لو باراليل اللي عطى مصطفى الحجي ليكيب ناسيونال راه مازال ايرفي غونار ما عطى منه حتى شي